mirror finds his image larger than himself. This implies that the mirror is concave. Convex mirror केमती image दिए magnified ना diminished? Diminished. Diminished, बिल्कुल. Twinkling of stars in clear sky during night time can be explained with which property of light? Refraction. Refractive index. Refraction of light. Property na. Light appears to move in a straight line because what? It is made up of small particles. Velocity of light is very high. Wavelength of light is short. Light gets reflected all around. Length are short. बहुत बढ़िया. Wavelength of light is small due to which diffraction of light is least. Hence, it appears to move in a straight line. କୋଉଟା ସବୁଠୁ ବେଶୀ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିବ ସନଲାଇଟ୍ as compared to other three କହିବ ହେଲା. Sand desert, paddy cropland, land covered with fresh snow, prairie land. ଏଇଟା ସ୍ନୋ। ବହୁତ ବଢିଆ. Land covered with fresh snow. Diffusion of light in the atmosphere takes place due to what? Carbon dioxide, dust particles, helium, water vapors. Diffusion of light in the atmosphere ଡଷ୍ଟ takes place due to what? ୱାଟର IAS ଭେପର। prelims 2003 ରେ ପଡିଥିଲା. Water vapor. ଯିଏ କହିବ ସେ IAS ହେଇଯିବ ଆଜି. Helium. Helium. କାଲି ଯିଏ ଜଏନ୍ କରିବ ଗ୍ରୁପରେ ତା ନା IAS ଲେଖିକି ଜଏନ୍ କରିବ ହେଲା. Diffusion of light in the atmosphere takes place due to କିଏ କଣ କହିଲ? କେହି କିଛି କହିଲନି? Helium. କେହି ସେ IAS ୱାଟର ଭେପର। ହେଇପାରିଲେନି. Dust particles. Diffusion of light in the atmosphere takes place due to dust particles. Dispersion of light is possible by what? Convex lens, concave lens, prism, simple mirror. Prism. Prism. Prism, bilkul. When petrol drops from a vehicle over rain water on the road, various colors are seen because of what? Dispersion, interference, PIR. scattering, absorption. PIR. Interference. ଏବେ ପୁରା discuss ହେଇଥିଲା. Interference. Interference. The blue color of water in the sea is due to which property? जल्दी को. Scattering. Scattering. बहुत बढ़िया. Scattering. The longest wavelength of light within visible spectrum is which color? Green, violet, red, ultraviolet. Longest Violet. wavelength of light. Red. Red color. Good. Red. Red. Shortest कोटा. Blue. Violet. 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 Radiation used by common TV remote control is what? Radio waves, infrared, laser, ultraviolet. Infrared. Radio. Infrared. 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 Which of the following has the light highest velocity? Cosmic rays, light, electron, supersonic wave. Sonic wave. Light has the highest velocity. The velocity of light in vacuum is approximately dash 3 into 10 to the power 10 meter per second, 3 into 10 to the power 8 meter per second, 3 into 3 10 into 10 to the 8 10 by 8 For 8 कौन 8 meter per Meter per second. meter second. per second. मीटर मीटर पर पर सेकंड सेकंड। बिल्कुल 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड କାହାର ସବୁଠୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ୱେଭଲେନ୍ଥ ରେଡ୍ ନା ଭାୟୋଲେଟ୍ Red rock. Red. Red. ରେଡ୍ Red. what causes the meteorological phenomenon of rainbow refraction reflection dispersion all of these Spurs. No, no. Dispersion. all of Dispersion. these All of ସବୁ this. କିଛି reflection refraction dispersion what are the marginal spectrum of a rainbow blue and orange yellow and green violet and red green and red Violet and red. Violet and red. violet and red
Sharpness of a television image is termed as what? Clarity, resolution, color, graphics. Resolution. Resolution. Sun. Resolution, बिल्कुल. During dispersion of white light by glass prism, which color of lights bends the most? Blue, ଏଇଟା indigo, violet, red. Violet. Violet. ଭାଓଲେଟ। Violet, All बिल्कुल. ତଳ ଆଡୁ ଥାଏ ଭିଟା ଜାଣିଛ ତ? Which color has the longest wavelength? Green, blue, yellow, red. 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 The light of shortest wavelength is what? Violet, yellow, red, blue. Violet. all Violet. ଭାଓଲେଟ। Violet. Which color is least deviated by glass prism? Red, orange, green. ରେଡ। Red. Red. ରେଡ। Red. Which phenomenon is responsible for twinkling of stars? Reflection, refraction, dispersion, Tyndall effect. Diffraction. Refraction. 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 What are the primary colors? Yellow, green, blue, red, green, white, red, RB. green, blue. ରେଡ ଗ୍ରୀନ ବ୍ଲୁ Red, ଆଜି। blue, green. red, green, blue. RGB. Red, green, blue. Which is not a primary color? Black, red, yellow, blue. ବ୍ଲାକ୍। Yellow. Yellow. କୋଉଟା ହବ? Yellow. ଆଁ? Yellow. Yellow. Yellow ବି primary Yellow to black. ହେଲା, black ବ୍ଲାକ୍। ହବ ହେଲା। ଯଦି ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ପାଇଁ ପଚାରିବ ପ୍ରାଇମେରୀ କଲର ହେବ ରେଡ୍, ବ୍ଲୁ, ୟେଲୋ ହେଲା। ଗ୍ରୀନ୍ ଜାଗାରେ ୟେଲୋ ହୁଏ। ତ ଅପସନ୍ ହିସାବରେ ବ୍ଲାକ୍ ହବ। ବ୍ଲାକ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ପ୍ରାଇମେରୀ କଲର। Find the odd one out. Green, red, brown, yellow. Brown. ବ୍ରାଉନ୍ ବ୍ରାଉନ୍। Brown. When a bunch of light consists of red, blue, and green falls on a place, then what will be the color of light? White color. White color. बिल्कुल. ୱାଇଟ୍ କଲର୍। Color. The number of colors contained in sunlight is what? 3, 5, 6, 7. 7. 7। 7. Red. Correct sequence of colors of rainbow କହିବ ତିନିଟା କଲର ଅଛି। Correct sequence. Blue, green, purple, purple, green, blue, blue, yellow, green, blue, green, yellow. Blue, green, ବ୍ଲୁ yellow. ଗ୍ରୀନ। Blue, Blue, green, green, yellow. yellow बिल्कुल ଭିଜିଓର ହିସାବରେ blue, green, yellow। 12টাରେ ଦିନ 12টাରେ ରେନବୋର ଡିରେକ୍ସନ କ'ଣ ହବ? In the west, in the east, it cannot be seen in the south. Cannot be seen. ହଣ୍ଡ୍ରେଡ ବି ସିନ୍। ବହୁତ ବଢିଆ। ସନ୍ ରେଜ୍ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ପଡ଼ିବ ଆର୍ଥ ଉପରେ on the to the surface. Which has the highest energy? Blue, red, green, yellow. ରେଡ୍। Red. Red. Blue. Blue. Blue, sir. ଅପସନରେ ଭି ନଥିଲା ମାନେ ଭାଓଲେଟ୍ ନଥିଲା ନହେଲେ ସେ ହେଇଥାନ୍ତା। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏନର୍ଜି ଯାହାର ମିନିମମ୍ ୱେଭଲେନ୍ଥ ତାର ହବ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏନର୍ଜି। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍। Which color is seen in the middle of a rainbow? Blue, red, green, yellow. ଗ୍ରୀନ। Green, बिल्कुल। Color of light is determined by its what? Dimension, intensity, wavelength, velocity. ୱେଭଲେନ୍ଥ। Wavelength। ଯାହା ରହିଲା ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ଯାହା ପଚାରିବି କହିବ ହେଲା। ଯାହା ପଚାରିବି କହିବ। ନ କହିଲେ ଚଳିବ ହେଲା। ଚଳିବ ନା ନାଇଁ? ଆରେ କହୁନ କହିବନି ହଉ ନ କୁହ। ମାର୍କ ଗଣିବ ହେଲା। ମାର୍କ ଗଣିବ କାହାର କେତେ ମାର୍କ ଆସୁଛି କହିବ। ସିନୋନିମ୍
ଲେଭେଲ୍ ଫାଷ୍ଟ ପୁରା ଲୋ ଅଛି। ପାସ୍ ମାର୍କ ହେଉଛି 8। 10ରୁ କେତେ ଆଣିବ? 8 କେତେ ଆଣିବ? 8 ତ ଏବେ କହିବ ସିନୋନିମ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟାମ୍ପର HAMPER ହେଲା। ଲୋ ଲେଭେଲରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ତ 8 ଆଣିଲେ ପାସ୍ ନହେଲେ ଫେଲ୍। ହ୍ୟାମ୍ପରର ସିନୋନିମ୍ କ'ଣ ହବ? ଶୁଣିକି ଠିକ୍ ସେ କହିବ। ସିନୋନିମ୍ ସବୁ ସିନୋନିମ୍ 10ଟା ଯାକ। ପନିଶ, ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଆଧେର, ଆବଜଲ୍ଭ। ପନିଶ, ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଆଧେର, ଆବଜଲ୍ଭ। restrict, Punish. Absorb. ସବୁ କହିଲ କହୁନ ନାହିଁ ସବୁ କହିଦିଅ। ଆଧେର କିଏ କହୁନ? ଆଧେର ହ୍ୟାମ୍ପରର ସିନୋନିମ୍ HAMPER। ହ୍ୟାମ୍ପର ୱାର୍ଡ ଶୁଣିଛ ତ? ହ୍ୟାମ୍ପର। ପନିଶ, ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଆଧେର, ଆବଜଲ୍ଭ। ABSOLV ଆବଜଲ୍ଭ ହେଲା। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଇଜ restrict. Hamper means to restrict the movement of bonds or obstacles ହେଲା। impede କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ସିନୋନିମ୍ IMPED impede। ତ ମୋଷ୍ଟ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ହବ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଆବଜଲ୍ଭ ହେଲା କାହାକୁ ଦୋଷମୁକ୍ତ କରିବା ତ ଆବଜଲ୍ଭ ହବନି। ପନିଶ ତ ଦଣ୍ଡ ଦେବା। ଆଧେର ତ ମାନିବା ପଜିଟିଭ ୱାର୍ଡ। ଆଧେର ତ ଫାଷ୍ଟ ଏଲିମିନେଟ୍ ହେଇଗଲା। ନେକ୍ସଟ ସେକେଣ୍ଡ ଅଟୋକ୍ରାଟ। ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ସିନୋନିମ୍ ଅଫ ଅଟୋକ୍ରାଟ? AUTOCRAT। ଅଟୋକ୍ରାଟ ତ ଜାଣିଥିବ। ଅପସନ୍ ଏଟା ତ ଭୁଲ ହିଁ ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ଦେଖିବା ସେଲ୍ଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ, ଡେମୋକ୍ରାଟିକ, ଡିକ୍ଟେଟର, ମୋଡେଷ୍ଟ। Dictator. self-govern, Dictator. କୋଉଟା? Dictator. ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଡିକ୍ଟେଟର କିଏ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବି କହିଲା ମୋତେ ଲାଗିଲା ଟିକେ ଶୁଭିଲା ହେମିତି ହେଲା। ତ ଡିକ୍ଟେଟର ହବ ମୋଷ୍ଟ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍। ୱାନ୍ ଲିଡର ହୁ ହ୍ୟାଜ୍ ଟୋଟାଲ ପାୱାର ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଅଟୋକ୍ରାଟ। ନେକ୍ସଟ ରିଲିଜ୍। ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ସିନୋନିମ୍ ଅଫ୍ ରିଲିଜ୍? କିପ୍, ହୋଲ୍ଡ, ଫ୍ରି, କ୍ୟାପଚର। Free. 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 ଫ୍ରି। ନିଜେ ନିଜେ ଦେଖୁଥା Free. ନିଜର କେତେ ଆସୁଛି ହେଲା। ନ କହିପାରୁଛୁ ଯଦି କ'ଣ କରିବା ଆଉ। ଏକ୍ସେସିଭ୍। ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ସିନୋନିମ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସେସିଭ୍? ସ୍ଲଗିସ୍, SLUGGISH ସ୍ଲଗିସ୍। ମୋଡରେଟ୍, ରବିସ୍, ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍। Extreme. extreme, ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ Extreme. ବିଲକୁଲ। ସ୍ଲଗିସ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଲେଜି। slow down, slow, ଲେଜି ଲେଜି lazy, Jejit. ହେଲା। ଆଉ ରବିସ୍ ତ ଜାଣିଛ ଯୋଉଟା ୱେଷ୍ଟ ଯୋଉଟା। ନେକ୍ସଟ ସଫିସିଏଣ୍ଟ। ସିନୋନିମ୍ ଅଫ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ? ଲେକିଂ, ଲାର୍ଜ, ଡେଫିସିଏଣ୍ଟ, ଏନଫ୍। enough, Enough. Enough. କେତେ ଇଜି କୋଶ୍ଚିନ୍ 10ରୁ 8 ଆସିବନି। ନେକ୍ସଟ ସିନୋନିମ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରାଇଡ? PRIDE। ହେଟ୍, ହ୍ୟୁମର, ଡିଗ୍ନିଟି, କାୱାର୍ଡାଇସ୍। Dignity. Dignity. dignity, dignity, डिग्निटी वेरी गुड। स्पाउस। सिनोनिम ऑफ स्पाउस? सिंगल, मेड, पार्टनर, बैचलर। Partner. partner, Partner. partner, पार्टनर एते इजी पड़े एग्जाम रे? पड़ेनी नहीं। सिनोनिम ऑफ अपोलोजाइज? चार्ज, कन्फेस, कंप्लेंट, कंडेमनेशन। confess, Confess. Second one. कन्फेस वेरी गुड। किए गोटे भूल भी कहूला जे आग को मुझे कहीदेली। अपोलोजाइज, कन्फेस। फल्टी। सिनोनिम ऑफ फल्टी? FAULTY। कंप्लीट, स्ट्रॉन्ग, डिफेक्टिव, फिक्स्ड। Defective. डिफेक्टिव। Defective. defective, डिफेक्टिव। सिनोनिम ऑफ प्लीजेंट? ऑफुल, डिलाइटफुल, फेथफुल, सोरोफुल। Off. Awful. Awful. delight, अरे कौन एटा भूल कर delightful, देलो? प्लीजेंट delightful, पचारची ऑफुल delightful, कहूछ। डिलाइटफुल। ऑफुल तो अनप्लीजेंट उल्टा ही गला। चलो 10 रु मते लागुनी 8 समस्त करिसंती। बहुत जण भूल करदेले। सबटु लोएस्ट लेवल थिला। ता आगो को आ को लेवल बढ़ेबी मु। एबे मॉडरेट रे आसीबा। सेम सिनोनिम कहबो जोटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हिसाब रे अछि। रेपुडिएट। वर्ड सुनिଛ तो रेपुडिएट? REPUDIATE रेपुडिएट। सेंटेंस कहि कि कहबी कि सेंटेंस हिसाब रे सिनोनिम कहबो? No, no, no. He repudiated the allegation that he had tried to deceive them. He repudiated the allegation that he had tried to deceive them. Option ହେଲା annulled, Some. sustained,
realized, renounced. Renounced. बहुत Renounced. बढ़िया मना करदेला refuse to accept something. Repudiate माने ହେଲା refuse to accept something. तो renounced is the most appropriate synonym. Condone, CONDONE ଏଟା ତ ଜାଣିଥିବ ମୁଁ ଆଉ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହୁନି. CONDONE क्या condone. करिवा ନିନ୍ଦା forsake, କରିବା forsake, punish, accuse, Punish. disregard. ଆକ୍ୟୁଜଡ୍ Disregard. Disregard. Disregard बहुत बढ़िया. To accept a behavior that is wrong. Condone ହେଲା ignore କରିବା. ଦିଟା ଯାକ ଅର୍ଥରେ ହେଇପାରିବ. ତ ମୋଷ୍ଟ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା ଡିସରିଗାର୍ଡ କରିବା. ଫରସେକ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଛାଡ଼ିଦେବା ଜଣକୁ, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ହଉ କିମ୍ବା ଜାଗାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ତ୍ୟାଗ କରିବା, ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା. ନେକ୍ସଟ ଇଣ୍ଟ୍ୟୁସିଭ୍, INTUITIV. ଅପସନ୍ ହେଲା କମ୍ପାସନେଟ୍, ଇନଷ୍ଟିଂକ୍ଟିଭ୍, ମୋକିଂ, କମିକ୍. Mocking ଲାଗୁଛି ଇଣ୍ଟ୍ୟୁସିଭ୍, mocking. ଇଣ୍ଟ୍ୟୁସନ୍ ଆସେ, ଇଣ୍ଟ୍ୟୁସନ୍ରୁ ଇଣ୍ଟ୍ୟୁସିଭ୍. କମିଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ୱାର୍ଡ ଶୁଣିଥିବ, ସେଇଥିରୁ ହେଇଛି ସେମ୍. ତ ଇଣ୍ଟ୍ୟୁସିଭ୍ର ମୋଷ୍ଟ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ସିନୋନିମ୍ ହେଲା ଇନଷ୍ଟିଂକ୍ଟିଭ୍. ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଯାହା ତମେ ଭାବୁଛ, ୱିଦାଉଟ୍ କନସିୟସ୍ ରିଜନିଂ, ଯେଉଁଟା ସତ ବୋଲି ଭାବୁଛ ସେଇଟା ଇଣ୍ଟ୍ୟୁସିଭ୍. ଇନଷ୍ଟିଂକ୍ଟିଭ୍, ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ହିସାବରେ. ଲୋକାଲ୍ ଅଥରିଟିଜ୍ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍, କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ହେଲା ସିନୋନିମ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ. ରିଜନ୍ଡ, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟେଡ୍, ଗ୍ରମ୍ବଲ୍ଡ, ଆର୍ଗ୍ୟୁଡ୍. କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟର ସିନୋନିମ୍ ରିଜନ୍ଡ, ଗ୍ରମ୍ବଲ୍ଡ, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟେଡ୍, ଆର୍ଗ୍ୟୁଡ୍. Argue. ଆର୍ଗ୍ୟୁଡ୍ ଗ୍ରମ୍ବଲ୍ ମାନେ ହେଲା, ସରି ଗ୍ରମ୍ବଲ୍ ମାନେ ହେଲା କହିଦେଲି, ଗ୍ରମ୍ବଲ୍ ମାନେ ହେଲା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା. ତ ସିନୋନିମ୍ ହେଲା ଗ୍ରମ୍ବଲ୍. କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଇନ୍ ଏ ବ୍ୟାଡ୍ ଟେମ୍ପର୍ଡ ୱେ, ଗ୍ରମ୍ବଲ୍. କଣ୍ଟ୍ରାରି, ସିନୋନିମ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରାରି, ଏଟା ତ ସମସ୍ତେ କହିବ. କର୍ସରୀ, ଗ୍ରିଭସ୍, ଓପୋଜିଟ୍, ଅସ୍ପିସିୟସ୍. No opposite sir. ଅପୋଜିଟ୍, ବିଲକୁଲ କଣ୍ଟ୍ରାରି ଟୁ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗ ଏମିତି କହୁନା ଆମେ. ତ କଣ୍ଟ୍ରାରି ମାନେ ଅପୋଜିଟ୍. ଏଣ୍ଟାଇସ୍, ENTICE, ଏଣ୍ଟାଇସ୍. ଟେମ୍ପ୍ଟ, ଫ୍ଲୋରିସ୍, ହ୍ୟାସେଲ୍, ଡିସ୍ପେଲ୍. ଏଣ୍ଟାଇସ୍ Flourish. କରିବା, Yes. ଫୁସଲେଇବା ହେଲା. ଟେମ୍ପ୍ଟ, ଏଣ୍ଟାଇସ୍ର ସିନୋନିମ୍ ହେଲା ଟେମ୍ପ୍ଟ, ଟୁ ପରଜୁଏଡ୍ ସମୱାନ୍ ଟୁ ଡୁ ସମଥିଙ୍ଗ. ସ୍ଲଗିଶ୍, ସିନୋନିମ୍ ଏବେ ଆସିଗଲା ସେଇ ୱାର୍ଡଟା, ସ୍ଲଗିଶ୍ର ସିନୋନିମ୍ ସୋଲିସିଟସ୍, ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ୍, ଟ୍ରାନ୍ସିଏଣ୍ଟ, ଭିଜିଲାଣ୍ଟ. Inactive. ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ୍ ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ୍, ବିଲକୁଲ. ଆଡଜଙ୍କ୍ଟ, ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଥାଏ ନା ଆଡଜଙ୍କ୍ଟ. ତ ଆଡଜଙ୍କ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ? ଡିଲିସନ୍, ଇରାଡିକେସନ୍, ଆଡିସନ୍, ଅବ୍ଲିଟରେସନ୍. Addition. ଇରାଡିକେସନ୍ Addition. ତିନିଟା ଯାକ ତ ଅଛି ଆଣ୍ଟୋନିମ୍ ହେଲା, ଡିଲିସନ୍ ହଉ କି ଇରାଡିକେସନ୍ ହଉ କି ଅବ୍ଲିଟେରେସନ୍. ତ ଅପସନ୍ରେ ଗୋଟେ ହିଁ ଥିଲା ସିନୋନିମ୍ ଆଡିସନ୍. ଡ୍ରେଡଫୁଲ୍, DREADFUL, ଡ୍ରେଡଫୁଲ୍ର ସିନୋନିମ୍ ଟ୍ରବଲସମ୍, ହୋଲସମ୍, ହରିବୁଲ୍, ହ୍ୟୁମରସ୍. Troublesome. ମୋଷ୍ଟ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ହରିବୁଲ୍, Horrible. ହରିବୁଲ୍. ଡ୍ରେଡଫୁଲ୍ର ମୋଷ୍ଟ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ସିନୋନିମ୍ ହେଲା ହରିବୁଲ୍. ସମଥିଙ୍ଗ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସକିଂ ଅର୍ ଅନପ୍ଲିଜେଣ୍ଟ. ଲେକେଡେଜିକାଲ୍, ସିନୋନିମ୍ ଲେକେଡେଜିକାଲ୍, G. LACKEDAISICAL, ଲେକେଡେଜିକାଲ୍. ଆକ୍ଟିଭ୍, ଡାଇନାମିକ୍, ଏନର୍ଜେଟିକ୍, ଆପାଥେଟିକ୍. Apathetic. ବିଲକୁଲ ଉଦାସୀନ ବ୍ୟକ୍ତି, ନଟ୍ ଶୋଇଂ ଏନି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅର୍ ଏନ୍ଥୁସିଆଜମ୍. ତ 10ରୁ ବହୁତ ଇଜିଲି 5 ଯାହାର ଆସିଥିବ ସେ ପାସ୍. କାହାର ଆସିଲା 5? କିଏ ଗୋଟେ ପିଲା କହିଲାଣି ତମ OCS ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆସିଲେ କ୍ଲାସ୍ ହବ ତ. କେତେ ଦୂର ପିଲା ଭାବୁଛନ୍ତି କଥା, କ'ଣ କହୁଛ? କିଏ କହୁଛ କି ଏଠି ଅଛ କି? ଆରେ ଏଠି କ୍ଲାସ୍ରେ ଅଛ କି?
रेज हैंड करो मु जानिनी मु कहिदेली सेमती अरे अरे केमती जानिल मोर मु देइछि बोली मेंस हौ छाड़ तो सिनोनिम परे नेक्स्ट जिबा इडियम्स तापरे क्लोज करिवा काइना आउ कोन थिला आज टॉपिक କହିବ ନା ନାହିଁ କହିବନି रूढ़ी लोकवाणी भी थिला अच्छा अच्छा ओडिया ग्रामर थिला हौ टिके ओडिया ग्रामर डिस्कस कर दो इडियम इडियम ना ओडिया ग्रामर फास्ट कोटा गोटे दीटा जाक करबा किंतु फास्ट कोटा केते टाइम अछि देखिबा सर एग्जाम टा कर दो ना 10 मिनिट अछि इंग्लिश टा सरजो तापर ओढ़ा 10 मिनिट अछि तो y ଆଉ z ର ओडिया y ଆଉ z ର गोटे सेट कर दबा इडियम तापर देखिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ येल ब्लडी मर्डर येल ब्लडी मर्डर टू कम्युनिकेट calmly and quietly to scream loudly and in a terrified manner to express joy and excitement through shouting to sing a song loudly yell bloody murder yell जॉय yell bloody murder जॉय भी सर to scream loudly and in a terrified manner ହେଲା when Sarah saw the spider crawling up her arm कौन कर हैं ସେଇଟା ହେଲା ବୁଝିଲ ଚିଲ୍ଲେଇକି ଯୋଉ ଡେଇଁ ପଡନି ସେଇଟା କୁହନ୍ତି yell bloody murder to scream loudly and in a terrified manner ଜେନ୍ ମାଷ୍ଟର ZEN ଜେନ୍ ମାଷ୍ଟର ଆଜି ଗୋଟେ ବି ଶୁଣି ନଥିବ ମୁଁ ଯାହା ପଚାରିବି ଜେନ୍ ମାଷ୍ଟର ZEN ଜେନ୍ ମାଷ୍ଟର a novice in the study of Jain philosophy a person with no interest in spiritual practice someone who is agitated and lacks composure someone who is calm and peaceful even in difficult situation Jain ଏଇଗୁଡ master ଲାଗୁ ସାର୍ last one बिल्कुल someone who is calm and peaceful even in difficult situation yeoman's service माने कौन yeoman's service expensive and ना extravagant एक्सीलेंट service सर्विस mediocre and average service careless and negligent service diligent and valuable service एक्सीलेंट तो कोउटा हबो एक्सीलेंट सर्विस अरे एक्सेलेंट सर्विस कौन ऑप्शन हिसाब रे कहबो ना लास्ट कहलो लास्ट वन लास्ट कहलो diligent and valuable service junk out जेडो एन के junk out माने कौन junk out to become more alert to experience a burst of energy to fall asleep suddenly or unexpectedly to engage in intense physical activity junk out ZONK junk out sentence hela after a long day of hiking she junked out as soon as she hit the bed बहुत चढ़िला परे से जेतेବେଳେ बेड को गला कौन ही पड़िला to fall asleep suddenly or unexpectedly junk out yesterday's news माने कौन yesterday's news future prediction and forecast current and relevant information outdated or old information breaking news that just ओल्ड occurred इन्फो ओल्ड ब्रेकिंग न्यूज जस्ट अकर्ड नहीं नहीं yesterday's news पा outdated or old मतलब ओल्ड information जहाँ सरी गला outdated or old information zone in on ZONE zone in on to ignore and neglect an important task to focus on something to switch attention rapidly between different tasks to become distracted and lose focus zone in on सेकंड टा सर second टा माने कोटा to focus on something correct Hala. As the detective investigated the crime scene he began to zone in on the crucial details focus kale jealous advocate माने कौन jealous advocate a fervent and enthusiastic supporter a hesitant and indifferent supporter
an apathetic opponent, a neutral observer with no strong opinions. Second hesitant. ନାଇଁ jealous advocate means a fervent jealous ମାନେ ZEA ମୁଁ ସ୍ପେଲିଂଟା କହିଥିଲେ ଠିକ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ZEAL ଜିଲ୍ ରୁ ହେଇଛି jealous jealous advocate fervent and enthusiastic supporter or promoter year in year out ବର୍ଷ year in year out only during specific year consistently over many years occasionally over the years a single year without repetition Second sir. occasionally ना नहीं सर. consistently No, sir. Continuous, consistency. बिल्कुल consistently over many years year in year out jabbed out एटा बहुत फेमस बहुत एग्जाम रे पढ़ी jabbed out JAPPED out jabbed out to be full of energy and vitality to experience a sudden burst of strength to feel a mild sense of fatigue to be completely exhausted Exhausted. बिल्कुल jabbed out after the marathon John felt completely jabbed out फ्रेजाल भी पड़ी पर फ्रेजाल verb तो jabbed out हुए and needed a long rest to recover ଏତିକି ରଖିବା idiom ବେ ଟିକେ रूढ़ी ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର ରେ only रूढ़ी ଥିଲା ନା ଆଜ୍ଞା। जस्ट କିଛି ସେକେଣ୍ଡ लास्ट କିଛି ମିନିଟ ରେକର୍ଡ ହେଇ ପାରିବନି ମୁଁ କହି ଦଉଛି ଆଗରୁ ପୁରୋହିତର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ବକ୍ସ ବାଡ଼ ବାଡ଼ ଜଗମାନ ଯଜମାନ ପୁରାଣ ଯେଜ୍ଞାନ ଯଜମାନ ବିଲକୁଲ କୌଜ ହବ ବର୍ଗୀଜ। କୋଉଟା ବର୍ଗ୍ୟଜ ଫାଷ୍ଟଟା ହିତର ବିପରୀତ ଅହିତ ନାଇଁ ଅହିତ ସ୍ପଷ୍ଟର ବିପରୀତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ବିପଦର ବିପରୀତ ଆପଦ ହଁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ସମ୍ପଦ ନ୍ୟାୟର ବିପରୀତ ଅନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ ଯୋଗର ବିପରୀତ ଶୁଭିଲାନି ସାର୍। ଯୋଗର ବିପରୀତ ଅଯୋଗ ବିయోଗ ବିయోଗ ଆବିଷ୍ଟର ବିପରୀତ ଅନାବିଷ୍ଟ ଅନାବିଷ୍ଟ ଯୋଡ଼ର ବିପରୀତ ବେଜୋଡ଼ ବିଯୋଡ଼ ଲାଇନର ବିପରୀତ ବେଲାଇନ ବେଲାଇନ ମସୃଣର ବିପରୀତ ଚିକଣ କର୍କଶ ବନ୍ଧୁର ବି ହେଇପାରିବ ହେଲା ଶୁକ୍ଳର ବିପରୀତ କୃଷ୍ଣ ହଁ କୃଷ୍ଣ ଉଦାରର ବିପରୀତ ବିଦାର ଅନାଦର
ବେସାମ